ओहो हगी पकेला रे मैडम तुम शिष्टाचार नहीं एते सुंदरिया पाड़ केमितिका स्त्री लोक के जानी हे प्रभु मो इज्जत लुटी गला के कोडी अछ दौड़ी आस भाई भाई मैं कथा दिए सुनो भाई भाई मैं कथा आ माइले को मो इज्जत को फेरीबा हे एटा को अदालत नै जिया ओह नो पैंटा पिंधि भूलीगल कि अरे तो जो गरम अच्छे देख कोटा कहीं पिंच चुपचाप ठेन से जदि तुम पैंट आना ग्रीष्म हो कि वर्षा धड़ीस कपड़ा दुकान भरोसा एइना पैंटा पिंधि दियो हाँ हाँ बस 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 तुम सब चेयर आनी बस 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 हाँ भड़ा आनी चेयर अच्छा कौन करी मु तमें जज तमें कौन कर तमें जानथ ना शला मु को नत कि ये अंटा हली नाचक शला औकातलेस कम दौरा विषय हाँ हम केस लड़ी नु रुसिले हाँ माने प्लीज बहुत ऊपर केसटा आसी बड़ा कुरकुर दब देनी मु लड़ी हां हां मु देबी अच्छा केसटा कौन कहला माय लॉर्ड दिस ऑफिसर कमिंग आवर नारी दैट इज सो संघर्षफुल हमें जानी तू बहुत इंग्लिश ओ शिवाजी बाबू कंट्रोल एटा अदालत जेते गाड़ी से चाहिए सवाल दे दो रात्रि रे सोती भी हला मु भी शिखिछि कोन चलछि माय लॉर्ड इटुका नारी हसर के तो आपण मजा करछथि तू कब इंग्लिश कहू को कोई नारी को अत्याचार इतला डाकला रे हाय हाय तमने तो देखिबो मु से कबे अछि हो मिस जुली हले ते लो घटक तोरा सबटी खाली तोर ना जुली मिस जुली हाजिर हो सागर संगीत तमे आकाश वर्षा तमे नो तमने किया है यो आमे हमर संभाळिबो तमे चला चला चल हाँ सय सय रे खेल रे बाबा सय सय रे खेल दुख मो भाग्य रेखा दुख मो भाग्य रेखा दुख मो भाग्य रेखा माय लॉर्ड ये मिस जूली ये की पीड़िता तुमने हे चलो भाग्य साचिना बेलो जाहाकु आगे भाबेली से बाड़ी रे पाइली देलो तो फारम होगा सुना ये दीटा तो पेमेंट जोला ना मु तो तोर जेल जीवा पका ए तुम पैसा दे तुम मते बंचै होला माय लॉर्ड शीघ्र दे गोटे पुओ गोटे झियो को काई एमिति कल संगीता एमिति काई कल ए संगीता एमिति काई कल संगीता काई कल एमिति मु कौन बोली सागर सब माया टंकार टंका जो कि मु मन देली सही जानी दिली वर्षा तुम धोखा दबो पूरा 100 रे दबो मु सेति में सब गिट पैसा तुम बागर बजरे खाइ के उठे दीची हे सागर तुम ओटे गेस्ट आसी गेस्ट आ मुझे हरसन आओ अदालत समय नष्ट हो मु जानि जे संगीता तबे भूल करिछ किंतु मो कर्तव्य क्षेत्र बंधा हाँ आरंभ कर माय लॉर्ड ये लोक मिस जूली को कमेंट मारते होइने ताको इज्जत लुटी दिले होइने से पुरी किटिमुटिया खराबे होइने तुम संगीता को किटिपिटिया खराब रे इज्जत लेलो डायरेक्ट चले दियो आगे सर मु किछि भी करिनी चुप चढ़ी कथा होछु क्या होता है सुना शिवालय में एक तरफ अरे एटा रे बाहुल छे एटा सीरियस दिस नाही ओहो बहुत लॉर्ड तू माय लॉर्ड मु कहू
ସେଦିନ ଏ ପଳେଇଥିଲା ତ ଚିକିମିକିଆ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି କିଟିମିକିଆ ଖରା ବେଳେ ପାଟ ପିଠା ଲୁନାରେ ବସି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାପରେ ମାଇଲ ବସ୍ ନ ଆସିଥିବାରୁ ପାଖେ ଥିବା ସ୍କୁଲ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଆଉ ମୋ ମହକିଲ ଦେଖି ଆଖି ମାରିଲି। ତାପରେ ମାଇଲ ମୁଁ ମହକିଲ କିଛି କହିବାରୁ ସେଠି ବାୟୁ ଦୂଷିତ କରିଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଇଥିଲେ। କଣ ସୁବିଧା ପାଇଦେଲ? ଆଉ ସଙ୍ଗୀତା ତମେ ଏମିତି କରିବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି। ମୁଁ ଅଦାଲତରେ ମିଛ କହିଲ, ଏଥର ନାମ ନିଅ ସର୍ଷେରେ ନିଅ। ମୁଁ କିଛି କହିନି, କିଛି ଗୋଟେ କର। ସରି ସଙ୍ଗୀତା, ମୁଁ ଆଇନରେ ବନ୍ଧା। ଆଜ୍ଞା ସେ ଯୋଉ ପାଣିଟାକୁ ପାଇଲା ତାପରେ ପୁରା ହଗି ପକେଇଲା। ସେ ଯୋଉ ଗନ୍ଧ ଅଛି ପୁରା ଜୀବନ ହିଁ ନେଇଗଲା। ଓହୋ ଶଳା, ପାହାଡ଼ରେ ତ କାହାର ଜୀବନ ଯାଏ ନା, ତାମାନେ ଏ ମିଛ କହୁଛି। ଏଇଟା ହିଁ ମୌକା ଅଛି ସଙ୍ଗୀତାକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ତା ସହିତ ଗଲେ 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 ଆରେ ସାହେବ ପାଢିଲେ କାହାର ଜୀବନ ପଳେଇବ? ହଁ ଅଦାଲତରେ ମିଛ କହୁଛୁ। ଜଜ ଆପଣ ବୋଧେ ପାଗଳ କମାଲ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। କଣ ରେ ତୁ ଭାବୁଛୁ ଏଇ ମିଛ କଥା କହିଲେ ଖସିଯିବୁ ରେ? ସେ ସେଦିନ କୋଉଠି ବସିଥିଲା, କେମିତି ବସିଥିଲା, କୋଉଠି କଣ କରୁଥିଲା, ଲାଇଭ ନ ଦେଖିଲେ ଆମେ କେମିତି କଣ ଜଜମେଣ୍ଟ କରିବୁ? ତା କେସ୍ ଡିସମିସ୍ ହବ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ପୁରା ଲାଇଭ୍ ହିଁ ଦେଖେଇଦେବି। ହଉ ଚାଲ ଦେଖିଦବା ଆଉ କଣ କରିବା। ଚାଲ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା 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 ତାହେଲେ ଏଇଠି ତୁ କିଟିମିଟିଆ ଖରାବେଳେ ମୋ ଝୁଲିକି କଣ ବାନ୍ଧୁ ନା? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୁଁ କିଛି ବି କରିନି, ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଥିଲି। ବସନ୍ତୁ ସାର୍ ବସନ୍ତୁ ସାର୍ ବସନ୍ତୁ ସାର୍। ସାର୍ ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଥିବା ବେଳେ ଇଏ ବାଜାଜ ମାଇକିନା ଆସି ସଙ୍ଗୀତା ହଁ ମାସ ଆପଣ ଏଇଠି ବସନ୍ତୁ। ତାପରେ ସାର୍ ପାଡ଼ିଦେଲା। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଟିକେ ଛାଡ। ହବନି, ଆରେ ଛାଡ ଦେଖିଆ କଣ କହୁଛି, ମରିଯିବ ମଣିଷ, ଦେଖିଆ ଛାଡ। ହବନି, ଛାଡ ହବନି, ପ୍ଲିଜ ମୋ ପାଇଁ ହବନି, ଛାଡ। ହବନି, ଛାଡ ହବନି, ଛାଡ ହବନି, ହବନି, ଛାଡ ହବନି। ଛାଡ। no, 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 no. एकी बास्ना छुई गला मो देहरे एकी स्पर्श लागि गला मो मनरे स्वप्न परि से हात धरि